A day in my life as a content creator in La Hacienda. Karong adlaw na kami sa kwarto nila Iam and Enzo. Hi, Ati! So nagdala siya Roblox, guys. I-post rin ba nino sa YouTube? Sige, sige lang. Okay, ato sa videoan si Iam o si Enzo. Bye-bye! Let's go! Hi, Iam! Hi! Say hi! No! Don't post it! Let's go to Enzo. Hello, Enzo! Hello, Pipi! Say hi sa... Uy! Uy! Say hi sa ba? Chalan po sila. Chalan silang dalawa. Yan, nandyan silang dalawa, oh. All time.